નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે જોઈ રહ્યા છો ધોરણ નંબર 6 માટે હિન્દી વિષયનું સેમેસ્ટર નંબર 2 નું આપણે આઈડિયલમાં સોલ્યુશન કરવાનું, જેમાં આપણે યુનિટ નંબર 1 ઇતની શક્તિ હમેं દેના દાતાનું આપણે સોલ્યુશન પ્રાર્થના કાવ્ય જે છે તેનું સોલ્યુશન આપણે કરવાના છે। तो शुरुआत करिए આપણે एमसीक्यू થી પહેલું છે इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य का कवि कौन है। तो अभिलाष। इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य में कवि ने ईश्वर को दाता के रूप में संबोधित किया है। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए, तो बदले की खुशियां को बांटे सभी को, यानी फुल खुशियां के बांटे सभी को, कर दे पावन हर एक मन का होना। रिक्त स्थान की पूर्ति करवाने से वहां पेલું છે कवि ईश्वर से मन का विश्वास कमजोर न होने की प्रार्थना करते। तीजું છે कवि अज्ञान के अंधेरे को दूर करना चाहते हैं। तीजું છે कवि बुराई से बच के रहना चाहते हैं। चौथું છે किसी का किसी के से बैर नहीं होना चाहिए, धरती पर पाप का बोझ है। चलो એના પછી એક બે વાક્યના ઉત્તર આપેલા છે। એમાં પહેલું છે कवि ईश्वर से किसकी रोशनी मांगता है। तो कवि ईश्वर से ज्ञान रूपी रोशनी मांगते हैं। बीजू છે कवि कैसे जिंदगी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कवि ईश्वर से एक ऐसी जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं कि यह वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। नेक्स्ट है कवि सभी के जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। कवि सभी के जीवन को एक मधुवन के समान सुंदर बनाना चाहते हैं। चौथुं है हमें किसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमें सदा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। हमारा मन पावन कैसे बनेगा। तो हमारा मन करुणा रूपी जल से पावन बनेगा। हमें दुश्मनी से किसके खो जाने का डर है। तो हमें दुश्मनी से खुद से ही खो जाने का डर है। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। ईश्वर की बनाई हुई इस रचना का अंत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट अगर જોઈએ એટલે તમને કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે તો તે આમાંથી જોઈને અથવા તમારે જે ચોપડીની અંદર પણ તમે જોઈને લખી શકો છો। એના પછી ઉદાહરણ પ્રમાણે સમાન એટલે કે તેના જેવા બીજા વાક્ય લખવાના છે। તો અહીં તમને આપેલા છે, આમાંથી જોઈને વિદ્યાર્થીઓએ લખવાના રહેશે। એના પછી પ્રશ્ન નંબર 9 છે કે સંયુક્ત અક્ષર કે શબ્દ બનાकर વાક્યમાં પ્રયોગ લખવાના છે। તો અહીં પણ તેનું સોલ્યુશન આપેલું છે। તો આમાંથી જોઈને વિદ્યાર્થી મિત્રોએ તમારા આઈડીની અંદર સરસ મજાના અક્ષરથી તમારે લખવાના રહેશે। આગળ વધીએ એટલે સમાનાર્થી શબ્દ આપેલા છે, તો તેના પણ સમાનાર્થી વિરોધાર્થી શબ્દ આ દરેકનો પ્રશ્ન ઉત્તર તમારે આમાંથી જોઈને લખવાના રહેશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 12 છે रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो કૌંસમાં આપેલા શબ્દોની મદદથી આપણે ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે, તો તેનું પણ સોલ્યુશન તમને આપેલું છે। એના પછી क्वेश्चन नंबर 13 છે उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाना છે। सुंदर, तो बगीचे में सुंदर फल खिलते हैं। सुंदर आ शब्द આવી ગયો। બીજું ચાર, पेड़ पर चार चिड़िया है। તો આવી રીતે શબ્દનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય આપણે બનાવવાના છે। તો અહીં તમને બધા જ શબ્દના સોલ્યુશન આપેલા છે। એના પછી પ્રશ્ન નંબર 14 છે। તો આ તો યુનિટ નંબર 1 સાથે સાથે આપણે યુનિટ નંબર 2 નું સોલ્યુશન આપણે કરવાના છે। अनूठे इंसान। तो એમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલું છે नेपोलियन एक सत्यवादी लड़का था। बीजू नेपोलियन और इलाइजा कौन सा खेल खेल रहा था। तो आंख मिचोली। नेपोलियन की जेब में कितने सिक्के थे। तो 3। किसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। तो कि नेपोलियन। मानपत्रों को की बोली कौन लगवा रहा था। तो कौमुदी के पिता। प्रश्न नंबर 2 खाली दिया है। पहलू लड़की अमरद बेचने के लिए जा रहे थे। પછી गांधी जी ने अपने भाषण में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों को भी भिखवाना। પછી प्रश्न नंबर 3 से एक बे वाक्य में नेपोलियन की बहन का नाम क्या था। तो इलाइबा। એના પછી છે नेपोलियन किससे टकरा। तो अमरन बेग वाली एक लड़की से बेचने वाले। तो अमरन बेचने वाली एक लड़की से। अमरूद बेचने वाली लड़की को क्यों रोने लगी। अमरूद बेचने वाली लड़की के सभी अमरूद गिरकर किचन में खराब हो गए, इसीलिए। नेपोलियन ने लड़की को कितने सिक्के दिए। नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए। इलाइजा उस लड़की को घर से
घर ले जाने से क्यों मना कर रही थी? तो इलाइजा उस लड़की को घर ले जाने से मना कर रही थी क्योंकि उसे माँ को नाराज होना से डर था। नेक्स्ट है छठू, नेपोलियन की माँ ने उस लड़की को कितने सिक्के दिए? तो उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। सच्चा दान कहानी के किस राज्य की घटना का वर्णन किया है? तो सच्चा दान कहानी में एक मालाबार राज्य की घटना का वर्णन किया है। એના પછી सभा का आयोजन किस गांव में किया गया? तो सभा का आयोजन एक बड़ा गांव में किया गया है। गांधी जी के सोने की चूड़ी देने वाले लड़की का नाम क्या है? तो कौमुदी नामक एक लड़की ने सोने की एक चूड़ी दी थी। कौमुदी ने चूड़ी को के बदले में गांधी जी से क्या मांगा? कौमुदी ने चूड़ी के बदले में गांधी પછી સભા સમાપ્ત होने पर गांधी जी ने उन्हें मिली भेंटों पर को क्या किया? तो सभा समाप्त होने पर गांधी जी ने उन्हें मिली भेंटों की नीलामी करवाना शुरू किया। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन भाषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। આગળ વધીએ આપણે। એટલે પ્રશ્ન નંબર 6 છે, વાક્ય કોણ કોને કહે છે તે આપણે લખવાનું છે। તો એના પણ અહીં સોલ્યુશન આપેલા છે, તમારે આમાંથી જોઈને લખવાના છે। એના પછી ઉદાહરણ આધારે સંયુક્ત વર્ણન લખવાના છે, 2 શબ્દ બનાવવાના છે। પ્રશ્ન નંબર 8 તમને આપેલું છે, સમાનાર્થી અને વિરોધાર્થી શબ્દનું સોલ્યુશન પણ અહીંયા લખેલું છે। સારા અક્ષરથી તમારે આઈડિયાની અંદર તમારે લખવાનું રહેશે। એના પછી કહાવતનો અર્થ તમને આપેલો છે, તે પણ તમારામાંથી જોઈને લખવાનો રહેશે। નેક્સ્ટ છે, લિંગ પરિવર્તન કરીને વાક્યના પ્રયોગ લખવાના છે। તો દરેકના પ્રશ્નના ઉત્તર તમને આપેલા છે, વ્યવસ્થિત તમે વાંચીને તમારે આઈડિયાની અંદર તમારે લખવાના રહેશે। ચલો, વિશેષણ તમને આપેલા છે, તો તે પણ તમારે વાંચીને તમારામાં લખવાના રહેશે વાક્ય। તો આ તો યુનિટ નંબર 2 નું સોલ્યુશન। હવે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે યુનિટ નંબર 3 નું સોલ્યુશન જોવાના છે। તો તેના માટે તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી યોગ્ય સમયે તમને વિડિયો લેક્ચર મળતા રહે। થેન્ક યુ, જય હિન્દ, જય ભારત।